अच्छा सदिकान আজি একটা ভিডিও অ্যাওয়ারনেস কারণে আপনার লগতে লৈ কেনে আহিছে বেছি মানুহ ৰিকুৱেষ্ট কৰি থাকিছে কোনবাটো মিছা মিছিপি কৈ থাকিছে কোনবাটো হুচ্চা আছে এটোতো কৰি চাইছে কৈ কেনে বেছি কৈ থাকিছে চাবি আমি ইটো লাগা গুটি লাগা আপোনালোকে দেখাই থাকিছে পহিলা তো আমি আজি জঙ্গলতে আহি কেনে আছে আজি তো বেছি পাইছো ale কাম নাই ini একটা ডেমো আপোনালোকে দেখাই দিব আপোনালোক ইনকা গুটি একটা লৈ কেনে ভাঙিবি এই ভিতৰ লাগা গুটি ইমান বেছি আছে ইটো নি অলপ লবি আৰু ইনকা ওলাই লবি তো গুটি আছে ইটো আছে আপোনালোকে ইনি আমি জঙ্গলতে আছে ইটো পৰা ইনি পাতা পৰাই দেখাই দিব ইনি প্লেন শীট নিচিনা ছোট পাতলা লাগা না ইটো ইনকা হালিবি না इनका हाल लबी सही से पतला लोहा पतला टी इनका हाल लबी और तो रखी अपनी तो छंदा लगा छंदा धागा लगाई छंदा डोंगरा जोली भी लब तो पूरा छोटा बिसार लबी इनका काटी भी अपनी ओपोर्टी बिखा से कोई लिया ये तो पूरा ठीक दात कुंत बिका है कुंत छंदा है इतनी इनका घुसाई लगे और इनका नौकरा आगे ती सफा चिलिमची ती पानी हालिए ना इतनी रखी हुई ना और अपनी इनका घुसाई लगे इनका कामड़ लगे और इतो गुटी तो इनका करेंगे ना अलग उसर करेंगे ना प्लेन शीट ती हालवी तो गुटी और नीचे ती नीचे कैंडल जलाई के इनका रखी हुई तेवले तो सुखा हो गया प्लेन शीट आसे न जलिबो तो सुखा हो गया जला सर वो धुआं उलाई থাকিব तो धुआं तो इतो छंदा ती तो नीचे ती इनका कर लबी और इनका कमर लबी कमरे के नहीं एक बार नहीं ना 3 बार 4 बार इनका करबी और चिलिमची ती थुक तो इनी गिरी থাকিব इदुती ताई निजर आही जाबो माथा लाल करगे ना माथा लाल करगे ना बोका से सुत्ता पूरा भी छुट्टा আছে और যদি আপনি নিচে ফালে বিকায় যে কইলে ইনকা কাটিবি দুইটা লবি और নিচে ফালে এটি নিচে ফালে দাঁতটি লাগাই লবি না इनका কামড় লবি छंदा থাকা দে এটো ডাঙৰ छंदा আছে এটো পুরা অলপ ছোট লবি আর এটো বি ইনকা জ্বলাই না ক্যান্ডেল পুরা জ্বলাই না ঠুকটি চিলিমচিটি গিরি বলে দিবি তাহলে তাই নিজর মরে গেনা উলাই যাব থুক লোকটি তো চিলিমচিটি চাইলে 4 बार नी 4 बार निचेनो करबी 3 बार 4 बार तो करबी इतो गुटी जला आगे ना पथा तो पाइप ती इनका करगे ना चिलिमची ती पानी ती सारी बाल सुकु ना थाकले न देखिबो दे छुतु होगेना खाली माथा लाल थाका दुबराई तो आसे कइगेना जानिबो सुकु बाल मानकान तो क्लियरली साबो पारिबो किमान डांगर আছে किमान किनका আছে इतो साबो पारिबो हले बे आमी कान जाना सुकु बिया मानकान तो चश्मा लगाइ केना पि माथा अलप देखिबो नले ताइ ला बॉडी तो हले न देखिबो तो इनका करगे ना कीड़ा तो खत्म हो जाए कीड़ा तो मर जाए और दांत बीमार तो एकदम बहाल हो जाए कइगे ना
apngan ke awareness dia ase kurisa man kan tu kinga kure lebe ami jana tak ta ami inga kurise itu dekha ase aro dosra man logoti bi jana man kan to le apngan logoti koi dile bi bia tu nohoy koi kena ami tai kan logoti request kura ase bishi mani comment bishi mani oi itu tu bhal ase thik ase itu ta ami kurigena saise itu to le husa ase koi kena dia pray koi ase aro kunba man to le ami na jane morom pura demo kurisa bi kinga lagai kinga kure koi kena olop joldi please koi kena bishi request kure itu pra ami tu video banai dia ase koi kena apngan ke sob janai dia ase di thank you all